أمباني مسا سبحانه وتعالى في أنجل كفة تغيني على فك بوشتان تور الله كسولك عبد الله الدين أمنة الدين صلى الله تعالى عليه وسلم يا ربي الله كان فنا بركاي أمبانغا إميشون كنكا كانت معرفة أمبودي كامبي إن شاء الله تعالى bon anga fenga yɛrɛ bɛna sinsin fɛn min ka bi an bɛna kuma an yɛrɛ de ka bi almar'atu saliha muso ɲuman bi an ka émission ɲɛsinnen don ma ni ala ka jɛn ye inshallah n b'a dɔn fana an ni sababa bɛna bɛn ni ala ka jɛn ye parce que an y'an balimamuso min wele ka na ale ti mɔgɔ dogolen mali kɔnɔ mali kɔ kan inshallah ale seyda mariam tarawele madame Ba inshallah donc an ale de bɛ ɲɔgɔn bolo bi ale de bɛna kuma an ye ka n'a dɔn muso minnu ka ɲi min ka ɲi o bɛna a dɔn k'a fɔ ko ale b'a la min fana man ɲi o fana bɛna dɔn ja ne yɛrɛ kuma dafa donc n kan ka changer ka yɛlɛma ka kɛ muso ɲuman ye donc o kɔnɔna na ala an bɛ ala ta ne kɔfɛ k'a barika da an bɛna micro sin a yɛrɛ ma a ka don ka foli bila an lamɛnbaaw la sani an ka don walanda kɔnɔna inshallah biiznillah innahu qadirun majid mariam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله كبلا جلين فو ملكنا ملكك kɛrɛnkɛrɛn ne yana k'an ka sekuba fo ni waati in na alhamdulillah ka dugure ani denbaya bɛɛ lajɛlen ani dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen a cɛman n'a musoman ka bɛɛ lajɛlen fo maa o maa bɛ dɔnniya tv in lajɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ ka diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ alhamdulillah o kɔfɛ k'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ale min ye bɛnsen matigi ye a k'an bɛn sen ma a k'an sabati kumakan ɲuman k'u don an da k'u lase filɛlikɛbaw ni lamɛnnikɛbagaw ma k'a ɲini alahu taala fɛ o kɔfɛ a k'a ka kisi n'a ka nɛɛma jidi aminata den ni abdulahi den kan maka ka ni madinɛ kan an ka sababu ɲuman tigi an b'a ɲini ala fɛ a k'a ka kisi n'a ka nɛɛma jida k'a n'a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔnw ani maaw ma tugu u la ni ɲumanya ye fo ka taa se alikiyama jɔ don ma alhamdulillah rabbil alamin k'an ba ni n ka malimatu fo ale min ye n wele ka na ni kɛnɛ in ka seyida gogo cam k'a yɛrɛ fo kosɛbɛ a ka ŋaniya ɲumanya la ya rabbi alahu taala k'an bɛɛ lajɛlen sabati bijahi nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amin ya rabbal alamin ala ka dugaw bɛɛ lajɛlen na seyda mariam alhamdulillahi rabbil alamin ala tan ne kɔfɛ k'a barika da seyda an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ dɔnniya tv de kan bon diɲɛ yɛrɛ sigilen don dɔnni de kan ni dɔnni ban ma bɛ baara o baara kɛ f'a ka sɔrɔ i ye recherche kɛla de i bɛ recherche kɛ bon an y'i wele ka na kɛnɛ in kan an b'a dɔn an ye dɔn fɛngɛ min n'an bɛna question minnu ɲɛsin ma an b'a dɔn i laminen don a la kosɛbɛ ni ala ka diɲɛ ye donc an bɛ fɛ bi i ka kuma musow ye mali musow dɔrɔn tɛ dɛ an b'a fɔ diɲɛ muso bɛɛ maa maa bɛ kɛ k'an lamɛn maa maa bɛ ŋaniya ɲuman ta ka sin an ma an bɛ foli kɛ a bɛɛ lajɛlen ye sigi in ya rabbi an b'a ɲini masa fɛ ala rabbi ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ye ala kana kɛ an sigi fɔlɔ ala kana kɛ laban ye ala ka sigi ɲɔgɔnna caman caman nɔgɔya an ye bijahi nabi kɛrɛ muhammad sallallahu alaihi wa sallam donc sisan an bɛna don émission kɔnɔna na ni ala ka diɲɛ ayiwa sisan seyda mariam ne bɛ na i ɲininka man hiya almar'atu saliha o kɔrɔ ye mɔgɔ jumɛn de ye muso ɲuman ye i y'a faamuya o ye n ka question fɔlɔ ye ka d'i ma fɔlɔ alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah المرأة الصالحة تتميز من عن غيرها من النساء في اتصافها من الصفات الحسنة والأخلاق الكريمة التي تجعلها قدوة صالحة للنساء كما تتميز ذلك لكونها تثبت سلوكها بمنهج الكتاب والسنة وأخلاقيات المجتمع وأعرافه السائدة الحمد لله رب العالمين
Seda go I ka ne ɲininkali muso ɲuman de ye muso ye ale bi woloma ka bɔ muso tɔw la n'a ka kɛcogoya ye n'a jogo ye n'a tabiya ye n'a ka taabolo ye n'a kumacogo ye n'a filɛli cogo ye n'a ko kɛcogo ye a mɔgɔ mara cogo a ka Ala ko minɛ cogo mɔgɔ muso ɲuman a bɛ woloma ka bɔ a tɔw la ni o ye fo a bɛ taa kɛ ladegelima fɛn ye muso tɔw fɛnɛ bolo fo a bɛ kɛ bilasiralibaga ye muso tɔw bolo o de tɔgɔ ye ko muso ɲuman muso min ale ka sigida la a ka du kɔnɔ a ka kɛcogoya ani muso tɔw si ka kɛcogoya tɛ kelen ye ni musow bɛ misali gosi u b'a gosi ale de kan ni ɲumanya ye ni cɛw bɛ misali gosi muso tɔw ye aw tɛ se ka karisa ladege wa aw tɛ se ka kɛ karisa ɲɔgɔnna ye wa o de tɔgɔ ye ko muso ɲuman Allah subhanahu wa ta'ala a ye muso ɲumanw a ye dale gosi n'u ye kuranɛ kɔnɔ k'u ko fɔ an ye i n'a fɔ an bɛna s'o ma ɲɛfɛ cogoya min na alhamdulillah nin de ye muso ɲuman ye ale bɛ dɔn ni a kɛcogoya ɲuman de ye ka bɔ muso tɔw cɛ la n diyara n ye Seda Mariam donc n'i y'a faamuya nin b'a jira an na ja musoya tɛ bonya ye janya tɛ jɛya tɛ cɛnya tɛ i y'a faamuya parili cogo tɛ ye cogo tɛ ja musoya ye jogo ɲumanya de n ye min faamuya ka kuma na ayiwa inshallah Ala k'an bɛɛ sababa ma donc sisan i bɛna muso yɛrɛ a ɲɛ yɛrɛ fɔ an ye an ka se k'a faamuya kosɛbɛ jogo minnu bɛ muso ɲuman na ani muso ɲuman yɛrɛ ka tabiya ye fɛn min ye an ka se k'o faamuya an ka adamadenya kɔnɔna na inshallah alhamdulillah rabbil alamin Seda yani an ka se o yɔrɔ ma fɔlɔ an ko Ala ye dali gosi ni muso ɲuman dɔw ye kuranɛ kɔnɔ k'u ko fɔ an ye muso kana jɔn a yɛrɛ la muso bɛ se ka kɛ maa ɲuman ye fo ka kɛ waliju ye Allahu akbar muso bɛ kɛ maa ɲuman ye fo ka kɛ waliju ye e ko e b'a dɔn i yɛrɛ kalannen don i ye waliju musow ka kibaruya caman ba kala Ala kan k'a ye inshallah mais mun ye u se o martaba ma mun y'u se o ma mun y'u se walijuya ma voilà donc o waliju musow cɛla n'an ko muso bɛ se ka kɛ waliju ye Seda ko f'an ka dɔ ka misaliya fɔ ni muso ye nin kun ye waliju muso ye a ma sɔrɔ ten k'a kun cɛ ka ɲi i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a daminɛna mun na fɔlɔ muso walasa I ka kɛ waliju muso ye fɔlɔ f'i ka minɛni kɛ fɔlɔ ni Allah subhanahu wa ta'ala ka taasira ye Allahu akbar f'i ka kɛ Ala yɛrɛ fɛ fɔlɔ kanu yɛrɛ la k'i ni di Allah subhanahu wa ta'ala ma ka kɛ Ala kira fɛ kanu yɛrɛ la ka k'a ladegelibaga ɲuman ye ka k'a dɛmɛbaga ɲuman ye fɛnɛ a ka lasiri la Allahu akbar ni maa o maa n'i ye Ala kanu n'i y'a kanu I bɛ siran Ala ɲɛ n'i siranna Ala ɲɛ I bɛ Ala bato parce que e y'a dɔn ka ban e t'i fɛ foyi ka don e n'a cɛ ayi I bɛ siran o ɲɛ donc I bɛna kɛ a batobaga de ye donc muso ɲuman a bɛ daminɛ Ala ko de la fɔlɔ Allahu akbar a ka fɔ ko muso ɲuman Ala b'a bolo cogo di diinɛ b'a bolo cogo di Ala kira b'a bolo cogo di Ala kira ka ko b'a bolo cogo di sallallahu alaihi wa sallam donc ne nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan muso ɲuman na a bɛna kɛ Ala batolaba ye Allahu akbar donc muso walasa ka f'e ma ko waliju muso a bɛ bato de nɔfɛ Allahu akbar f'i ka kɛ Ala batolaba de donc Seda n'i y'a faamuya sisan ja fo I ka Ala yɛrɛ dɔn fɔlɔ ni Ala dɔnni kɔfɛ ka kɛ Ala kira fɛ donc ka se ka Ala kira ka sunna ka taama o siratigɛ kan donc ja o de kɔnɔ bɛɛ kɔfɛ I bɛ sɔrɔ ka se ka kɛ Ala batolaba ye communication donna ni Ala cɛ sisan donc alhamdulillah code min kun bɛ ni Ala cɛ an b'a faamu cogo min na o tɛ yen bilen Ala bato ye o y'o bɔ yen donc n'o bɔra sisan e ni Ala Taala connectera sisan donc maɲumanya bɛ na o bɛ taa laban walijuya la alhamdulillah rabbil alamin donc an b'an to o kɔnɔ an bɛna ni musoba dɔ ka kibaruya ye inshallah musoba in a kɛra waliju muso ye Allah subhanahu wa ta'ala ye kabakoba dɔ kɛ a ye a ka ca ni sigi y'an fɛrɛ an bɛna hali muso 2 ɲɔgɔn na ka se 3 ma
k'o fɔ kɛnɛ in ka musow bɛ se k'a dɔn cogo min jaja Allah subhanahu wa ta'ala a ye cɛ ni muso bɛɛ la damakɛɲɛ bato la ani valeur la ale Allah ta'ala bolo cɛ mana Ala bato i bɛ jɔyɔrɔ min sɔrɔ Ala bolo muso n'i ye Ala bato i b'o kelen de sɔrɔ cɛ mana Ala kanu i bɛ jɔyɔrɔ min sɔrɔ Ala bolo muso fɛnɛ n'i ye Ala kanu i b'o jɔyɔrɔ kelen de fɛnɛ sɔrɔ donc i bɛna musow bɛna o dɔn nin walanda in kɔnɔ u kana jɔn u yɛrɛ la u ka kɛ Ala fɛ u bɛ walijukɛ ba minnu ka kibaruya mɛn olu yɛrɛ bɛ se ka k'olu ɲɔgɔnna ye u bɛ se ka k'a ye donc n'u ye walanda in lamɛn kelen kelen fo k'a ban ka tila ka jogo minnu bɛna fɔ kɛcogoya minnu bɛna fɔ ka tila k'olu ta ka baara kɛ ni a ye k'u seko kɛ ni a ye u bɛ maaɲumanya sɔrɔ u bɛ walijuya sɔrɔ inshallah Ala ta'ala k'a nɔgɔya donc n ko n bɛna musoba min ta Fatimatu Zubairia muso in kun ye irakiyɛni de tun don a ye kuranɛ kalan denmisɛnniya la ka fiqhu kalan ka kuranɛ durusi k'a ɲini Ala fɛ ka Ala deli a bɛ fɛ ka taa hiji la ka sɔrɔ a si ma kɔrɔbaya Ala ye hiji nɔgɔya ye k'a to muso denmisɛnniya kɔnɔna na a taara hiji la tellement que a ye Ala kanu Ala ka so diyara ye a seginna ka na a ka dugu la a ma se ka sigi a ye Ala wele k'ale bɛ fɛ ka taa sigi Ala ka so yɛrɛ de kɔnɔ Maka kɔnɔ a tɛ fɛ foyi ka don a ni alikaba cɛ ale bɛ fɛ ka taa sigi yen de muso in Ala y'a ka dugawu jaabi n'i ye Ala tiɲɛtigiya dɔrɔn Ala ta'ala bɛ i tiɲɛtigiya n'i ye Ala wele ni yakinu ye k'a fɔ ne bɛna nin fɔ Ala ye a bɛ sɔn wa a b'a kɛ n ye siga t'a la Ala ta'ala b'o kɛ alhamdulilahi rabbil alamin Fatimatu Zubairia a ye Ala wele ne nin ye k'a ɲini Ala fɛ Ala k'ale bɔ a faso kɔnɔ a ka taa sigi a ka so kɛrɛfɛ Ala ta'ala y'a ka wele jaabi a taara sigi Maka a sigira Maka ka na kɔrɔbaya se musokɔrɔba in ma ka na si kɔrɔbaya kuranɛ durusilen don a fɛ mazabu 4 a b'a bɛɛ lajɛlen dɔn a bɛ kiti dɔn fɛnɛ komi fɛn wɛrɛ ni musoba in Fatimatu Zubairia si nana kɔrɔbaya ɲɛ fiyena ni musokɔrɔba in su kɔnɔ n'a kun ye su daminɛ ni sunɔgɔ ka wuli ka jɔ Ala ye fajiri b'a sɔrɔ o nɔ kelen na a ka baara bɛɛ ye sun seli kuranɛ kalan sun seli kuranɛ kalan sun seli kuranɛ kalan a ka diɲɛ baara bɛnna o ma ani ni maa min taara kiti min ɲininkali kɛ a la a ka diɲɛ baara kun ye nin de ye o fiyentɔya in a bɛ o kɔnɔ a m'a ka dugu tilafɛ seli bali dɛ don dɔ la a wulila a bɛna a ka seli kɛ ɲɛti yeli kɛ sufɛla fɛnɛ don a taara talo gabakuru dɔ la k'a bɔ k'a bin a binna tumana min na a bolo a yan nɔ kamakolo ye o karila Allahu akbar o karila ni musoba in n'i ye nin kɛ anw dɔw ye i bɔra ka bin ka ban i ɲɛ tɛ yeli kɛ o karila o seli bɛ bɔ bilen ya Fatimatu Zubairia a m'a ka seli bila dɛ dimi b'a kan douleur b'a kan a y'a ka seliji ta ka taa ka seli kɛ ka jɔ Ala ye k'a ka seli kɛ fo ka fajiri wele o karilen a b'a ka seli la a y'a ka seli kɛ k'a ba k'a ka fajiri seli a b'i da waatini min na ka dɔɔni sunɔgɔ a y'i da a bɛna mun ye sugo la a ɲɛ b'a la ten dɔrɔn cɛ 3 bɛ nalen sugo la cɛ 3 ye kun ye jɔn ye Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ale bɛ ɲɛfɛ jɔnni dalen b'a kan Abubakar Siddiq Alakira ma taama cɛ min kɔ jɔnni b'o fɛnɛ nɔfɛ Umarul Khattab ni 3 bɛ nalen u ni nisɔndiya bɛ nalen sugo la a dalen don a bɛ ka sunɔgɔ de u donna u ye salamu di sugo la a ye salamu laminɛ a y'a dɔn direct k'a fɔ nin ye Alakira de ye a ba deli k'a ye Alakira ye yɛlɛmisɛnnin k'a fɛ a ka iridawo min b'a kunkolo la min birilen b'a kan fɛ a y'o bɔ ka si muso in ma sugo la Abubakar Siddiq ko a ma k'a minɛ i ka dimi yɔrɔ salo Alakira de don ko muso k'a minɛ ka yɔrɔ salo dimi yɔrɔ salo ko Alakira don a ye Rasul ka iridawo kun minɛ a y'a a kamankolo in salo yɔrɔnin min na
dimi tununa dɔrɔn a ko a kɛ k'i ɲɛ fɛnɛ saalo a y'a kɛ k'a ɲɛ fɛnɛ saalo ɲɛ dayɛlɛla ale jatigɛra a kunna ka bɔ sunɔgɔ la a kunna ka bɔ sunɔgɔ la yɔrɔ min na a wulila k'i jɔ ɲɛ fila ye yeli kɛ kamamunkolo tugura nin ye muso de ye Allahu akbar Allahu akbar donc alhamdulillah Fatimatu Zubairiya ni musoba in a ye nin bonya sɔrɔ cogo di walijumuso don wa walijumuso tɛ walijumuso don muso min bɛ sugo Alakira la nin cogo la a bɛ na kabako kɛ sugo la o bɛ tila ka kɛ tiɲɛ ye wallahi dɔwɛrɛ ma s'a ma k'a to Ala subhanahu wa taala ta la don min na se b'i ye i bɛ se ka ko caman kɛ k'a to Ala ta la o don don min na muso i cɛ ka ɲi i danko ka ɲi i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ i ko ka di bɛɛ ye o don k'a to Ala ta la ka sɔn Ala ye ka kun ni i yɛrɛ ye k'i yɛrɛ sutura ka to Ala ta la kɔ k'i ɲɛsin Ala ma musoba in ye nin sɔrɔ ni o de ye donc alhamdulillah an bɛna muso filanan jumɛn ta o dɔnnenba don kojugu Seyida Nafisa ale ye Alakira mɔdenmuso ye a fa Hasanul Anwar o bɛ taa tɛngu Seyidina Alhasan de la Alakira mɔdenkɛ la donc Nafisa ale fɛnɛ a n'a fa kun sigilen bɛ Maka de mais a ye kuranɛ daminɛ k'a kalan Maka f'a ye kuranɛ durusi Maka san 8 fa in ka sɔrɔ ka wuli n'a ka famille ye k'a bɛ taa sigi a mɔkɛ kɛrɛfɛ Madina a taara ni den ye Madina a kɛlen ka kuranɛ durusi a kun bɛ sigi Imam Malik ka halaka la donc a ye Malikiya kalan k'a dɔn kosɛbɛ a y'o kalan k'o dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ Seyida Nafisa a kun bɛ to ka Ala wele ko Ala subhanahu wa taala ka ale ɲɛ da Ibrahima kaburu kan a fɔra ko olu bɔra Ibrahim kaburu kan a fɔra ko olu bɔra o de la Ala y'a fɛnɛ ka dugawu jaabi Seyida Nafisa a ye fiqhu kalan k'a dɔn a nana taa hiji la o y'a sɔrɔ a donna furu la kaban taara hiji la ani misirakaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye a ka dɔnni bonya fɛ a y'u lafaamuya cogo min na fiqhu la ani kuranɛ na a kodiyar'u ye u nana ɲini k'a ka taa misira a ko ale bɛ Madina ale n'a ka famille bɛ yen de a n'a cɛ bɛ yen a n'a denw bɛ yen a mɔkɛ fɛnɛ dalen bɛ a tɛ fɛ ka bɔ yen misirakaw ma fara la dɛ u taara u ye délégation wuli ka n'a nɔfɛ o sira de fɛ a bɛ Nabila Ibrahim kaburu ziyara ka sɔrɔ ka taa sigi Misira Égypte Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala o ka karamɔgɔ tun ye ni muso in ye Imam Shafi'i fo a y'a fɔ ko n'ale sara k'u k'a to Nafisa ka seli ale kan donc ale kɛra mualimatu rijali ye dɛ a m'a fɔ ko a ka seli cɛw ɲɛfɛ dɛ a ko nka u k'a to Seyidatu Nafisa ka seli ale kan ko parce que ko gundo b'a ni Ala cɛ Imam Shafi'i ye nin fɔ mun na Shafi'i a yɛrɛ ka tabiya kuma bɛɛ a kun man kɛnɛ donc n'a ka fariganw wulila a bɛ kalandenw bila a ye taa fɔ Nafisa ye ko man kɛnɛ k'a ka dugawu kɛ n ye ni kalandenw taara ka taa ci fɔ yanni kalanden bɛ segin ka na a bɛ wuli k'a jɔ yanni ciden bɛ segin ka na a bɛ wuli k'a jɔ bana bɛ ban donc Seyidatu Nafisa rahimahullah ta'ala Imam Shafi'i a ka fatuli bana na a ye kalandenw bila ko ka taa fɔ Nafisa ye k'ale man kɛnɛ kalanden taara ci fɔ ka na ka sɔrɔ a ma wuli a dalen don a ko n ye nin faamu waati sera a sɔrɔla k'a fɔ sisan n'ale fatura u k'a to a karamɔgɔ ka seli a kan n'o ye Nafisa ye ko nin Nafisa ye nin y'ale kalan fiqhu babu dɔw la donc o Seyidatu Nafisa a ye a yɛrɛ kaburu sen a ka so la a y'a kaburu sen dɔw ko k'a ye kuranɛ jigin a kɔnɔ siɲɛ 1000 ni kɔ dɔw ko siɲɛ 313 dɔw yɛrɛ ko siɲɛ 100 Allahumma a mana kɛ Dawuda ye a kɔni y'a kaburu in sen a kun b'i sigi kaburu in de kɔnɔ ka kuranɛ kalan
n bɛ sigi kaburu in kɔnɔ kuranɛ kalan de la ka kuranɛ kalan alhamdulillah nin ye muso de ye Seyda mɔgɔ min hakili bɛ nin na i y'a dɔn kɔni diɲɛ tan t'o bolo bilen dɛ a tan t'a bolo alhamdulillah o Seyda Nafisa muso dɔ delila muso in yatimɛdenw de bɛ a bolo a bɛ kɔɔri de parata k'a kɛ birifini ye i n'a fɔ an ka musokɔrɔbaw tun b'a kɛ cogo min n'a ye birifini in feere o de bɛ k'a denw na o de bɛ k'u ka balo ye denmisɛnninw b'a bolo don dɔ la a ka birifini in b'a kun misira sugu don birifini in bɛ a kun mɔgɔw bɛ kana ka bɔ fan bɛɛ fɛ sanfiɲɛ nana wuli dɔrɔn funufunu kana don birifini in na ten dɔrɔn ka birifini ta ka bɔ a kun ka taa n'a ye Nili kan kabako de filɛ ka figu ye ka ɲɛsin n'a ye Nili kan ten a ɲɛsinna n'a ye Nili kan o y'a sɔrɔ mun de bɛ yen bantotigi dɔw de fɛnɛ bɛ nalen olu ka fini min b'u ka voile min b'u ka bato na n'o bɛ bato in minɛ walasa a kana bin u farala fiɲɛ dun wulila u bɛna shuru ni mɔgɔw ye maa ɲuman dɔw maa jigitugula dɔw b'a kɔnɔ birifini in taara biri o de kan k'olu sauver muso nana Seyda Nafisa fɛ yen a nana kasi ko birifini ni kelen min b'ale bolo n'ale b'o de feere kalo joli joli baara k'a ka denbaya balo ni o ye fiɲɛ de y'o ta ka taa n'o ye Nili la ka t'o biji kɔnɔ a sɔrɔ cogo t'ale bolo Nafisa ka dugawu kɛ ale ye Nafisa ko k'a k'a sigi a ma foyi fɔ a ye k'a k'a sigi a y'a sigi fo wula fɛ sugujɔlaw ye sugu jɔ k'a ban wula fɛ dɔrɔn u sigilen bɛ muso yɛrɛ bɛ ka perese nin b'a ka seli la a b'a ka kuranɛ kalan a b'a ka wurudi la a tɛ ka kuma lansara seli la Seydatuna Nafisa sigilen groupe dɔ nana don commerce groupe dɔ nana don u ɲɛmɔgɔba a nana wari bɔrɔ bɔ k'a di Seyda Nafisa ma a ko an kuntigi muso n nana nin di i ma Ala ye kabako dɔ kɛ anw ye bi fiɲɛ min wulila bi a ma dogo misira kɔnɔ anw ka bateau voile farala Ala ye kabako min kɛ anw ye anw bɛ bali mun na dɔrɔn birifini b'a la ka na fiɲɛ fɛ ka na biri anw ka bateau kan a ma to ji la bilen o tuma na ni maa ser'i ma k'a ka birifini tununa i bɛ nin di a tigi ma Allahu akbar atakbir alhamdulillah muso kaba ye birifini jago yɛrɛ daminɛ fo ka na se o don ma wari min dira ale ma a ma deli k'a ɲɔgɔn sɔrɔ wa a t'a sɔrɔ bilen Ala ta'ala ka limaniya di an ma donc k'a fɔ an balimamusow ye dɔwɛrɛ ma ninnu kɛ tan koyi Ala ko u sɔnna Ala ye u tilenna ni Ala ye u jɛnna ni Ala ta ye tuma min na Ala y'a gɛlɛya u bolo a y'a bilen ka da u tɛgɛ u sɔnna a ma u jɛnna n'a ye u tora Ala kɔ Seyda n'an y'a lajɛ ni nin ye dɔw yɛrɛ ni Seyda Nafisa kɛ ne ka nin fɔ a ye i b'a ye a kuma fɔ n ka fɛn t'ale ji la ka b'an mago salen kɔfɛ mais ale yɛrɛ fana a fana u dalen don a la dalen don a la kojugu Allahu akbar parce que o danaya in ale sigira Egypte Misira a y'o san Egypte a taara kɛ karamɔgɔba de ye tellement que baara nana caya Seyda Nafisa ma Misira jama dɔ bɛ taa dɔ bɛ na dɔ bɛ taa dɔ bɛ na a ko k'a bɛ taa o parce que k'ale tɛ ka fɛrɛ a ka alabato ma u y'a deli k'a deli a ko a bɛ taa a nana muruti a mɔkɛ nana sogo da la k'a ka sigi yan k'ale ka diinɛ dɛmɛ ninnu de n'Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah rabbil alamin o de la Seyda Ala b'a fɔ an ye kuranɛ wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib muso ta kɛra o de muso ta kɛra ten alhamdulillah donc n'an bɔra nin na muso i kɛlen kɔfɛ ka Ala ka danw sigi ka Ala kanu ka Ala bato k'a to Ala ta la ka ciden labato mun de bɛ na o kɔfɛ min bɛ na o kɔfɛ n'o bɛ maa ɲumanya sinsin k'a dafa i bolo n'i ye nin bɛɛ kɛ Ala n'a ka kira ye n'i kɛra cɛ sɔsɔmuso ye i bɛ fu la wallahi sa i bɛ fu la muso yɛrɛ tɛ nin kɛ yɛrɛ i bɛ fu la i bɛ fu la donc alhamdulillah rabbil alamin muso mana Ala ka daw sigi cogo o cogo ka kira labato cogo o cogo Seyda f'i k'i cɛ labato
Allahu akbar. F'i k'i cɛ bonya f'i ka kɛ i cɛ fɛ f'i k'i cɛ kuntilenna lajɛ min ka di cɛ ye f'i k'o dɔn k'o kɛ min man di cɛ ye f'i k'i sama ka bɔ o la hali ni o ka di e ni ye ni cɛ ko min ka d'a ye ni ala kota tɛ fiyewu muso i kan k'i jija o ka diya i ye k'o kɛ i taabolo ye. Allahu akbar. fɛn kelen dɔrɔn la ta'ata li ma'budin fi ma'siyatil khaliq mɔgɔ de t'i jɔn labato ka ala sɔsɔ ni cɛ ko i ka fɛn o fɛn kɛ n'a bɛ don ala kota de kɔnɔ ala ma jɛ ni mɔgɔ si ye i ka mɔgɔ dɔ labato k'ale kota i t'o dɔrɔn de kɛ misaluyala musomisɛnnin dɔw ala ɲininkali bɛ se e yɛrɛ ma u b'a fɔ an ye manumatu ne cɛ ko n ka fini seerelenw de don o de ka d'a ye a ko n ka n kunnankolo bila o de ka d'a ye a ko n ka porodi de kɛ o de ka d'a ye ninnu ye ala sɔsɔw ye mɔgɔ tɛ cɛ labato ninnu kan cɛ tɛ labato ninnu kan i ka ala ko i ka min kɛ i bɛ o de kɛ i n'a fɔ an denmuso dɔ ka furu tun bɛna dabila cɛ bɔra a nɔfɛ ale bɛ hijabu la ko f'a k'o bila a ko ni cɛ b'a furu a ka hijabu b'a kan ni cɛ t'a furu a ka taa. Allahu akbar. furu kɛra cɛ y'a furu a ka hijabu hali sini a ka hijabu b'a kunna. Allahu akbar. donc alhamdulillah e b'o cogo la sisan cɛ kana fɔ ko e k'o dabila. A ka gɛlɛn. i y'a dɔn o ma nɔgɔn mɔgɔ t'o kɛ a donna kan. ko ba kɔ mɔna min kan jɛgɛ bɛ tila o de kan. alhamdulillah voilà bon cɛ dɔw fɛnɛ bɛ ban musomaninw na fɛnɛ ka da nin kan ko parce que k'a kun datugulen don. a bɛ walima u bɛ muso furu fɛnɛ muso tɛ hijabu la dɛ mais n'a ka limaniya nana kɔkɔ n'a ko k'a b'a yɛrɛ sutura cɛ b'a fɔ k'a ti kɛ k'ale t'o birifini ba biri la a donna ta a bɔra ta alhamdulillah donc walima ko produit kɛ i k'i bilen walima fini kunkuruninw don cɛ min yɛrɛ ka keku cɛ min ka keku est ce que i bɛ sɔn k'a fɔ k'i muso ka fini kunkurunin don muso k'a danbe feere mɔgɔ wɛrɛ ɲɛkɔrɔ a kan ka fɛn min kan ka to ani e fila cɛ ni e ko k'a k'o bɔ k'o jira mɔgɔw la yalɔ o fana tɛ cɛ ɲuman ye dɛ. a banna ala k'an donc muso k'i cɛ labato k'a sagona kow ɲini k'olu dɔn k'olu kɛ n'i cɛ ko i ka dan yɔrɔ min n'i bɛ fɛ i ka maaɲumanya ka dafa dan ye n'a ko i ka min kɛ n'i bɛ fɛ i ka maaɲumanya ka dafa i k'o kɛ wa k'i hakili to i cɛ ka bonya la i cɛ ka bonya la cogo di seyida gogo i b'a sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen maabaw do sigi la u b'u yɛrɛ bonya u jogo ka ɲi u dafalen don bɛɛ ka bonya k'u kan mɛ musolankolonnin bɛna bonya ta ka b'u kan. a bɛɛ dɛ o de ka ca i b'a ye an y'o ɲɔgɔnna caman ye an ka cɛkɔrɔbaw fɛ i y'a ye i bɛ taa sɔrɔ u bɛ muso furu 1 2 3 mais i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ na o kɔni b'a fɔ de k'a b'i ka i danbe yɛrɛ de wuli ka b'i la. ala k'an kisi a ma yarabi lajarabili belebele bɛ se da musolankolonnin bɛna cɛ ka bonya ta ka bɔ a kan a b'a ta ni ala ma fara donc muso kan k'i hakili to cɛ ka bonya la kosɛbɛ kosɛbɛ wallahi ka cɛ ka bonya tanga fɛn o fɛn b'i cɛ ka bonya sinsin muso i jija i k'o tanga fɛn o fɛn b'i cɛ sutura i jija i kɛwale ka k'o ye fɛn o fɛn b'a to mɔgɔw bɛ malo i cɛ ma u b'i cɛ bonya muso i jija i ka taabolo ka k'o ye muso kana dansago i cɛ kan muso i kumakan kana yɛlɛ i cɛ ta sanfɛ ala kɛra ye ni muso in danga dɛ muso min kumakan b'a cɛ ta sanfɛ ala kɛra k'o k'a nɛnkun bi sama fo janɛmɛ kɔnɔ. sida kuma dɔw la yɛrɛ i b'a ye dɛ muso dɔw yɛrɛ bɛ yen cɛ dɔw bɛ yen ma kalanbaw tɛ yɛrɛ diinɛtigiw tɛ yɛrɛ mais i b'a ye u bɛ taa muso dɔ sɔrɔ o kɛ ala ɲɛ siranɲɛmusow ye bon ala yɛrɛ bɛ n'o d'u ma ka da a ka fonisira ka yɔrɔ dɔ la walima cɛ yɛrɛ ka ɲumanya côté dɔ kan ala bɛ n'o kɛ pour cɛ bɛ se ka sauver cogo min na mais a ka gɛlɛn dɛ sida. nin ye bonya dan ye dɛ. Allahu taala ka limaniya di an ma. khairu ma yatamatau bihi al-mar'u fi dunyahu al-mar'atu as-salihah. Voilà malimatu ko ten a ko cɛ bi damu sɔrɔ fɛn min na diɲɛ sosigi kɔnɔ k'o de ye muso ɲuman ye muso ɲuman ala kɛra b'o fɔ a ka kuma dɔ la fɛnɛ ko ni ala subhanahu wa ta'ala n'a ye muso ɲuman di cɛ min ma k'a y'i ka diinɛ kilancɛ di i ma ko kilancɛ tɔ ko i yɛrɛ k'i jija o la o kana tiɲɛ i bolo muso ɲuman de b'a bɛɛ dafa k'a di cɛ ma o de y'a to ala kɛra y'a fɔ a ka hadisa la an-nisa shaqa'iqur rijal cɛ tɛ se ka dafa fiyewu ka kɛ cɛ dafalen ye fo muso o bɛ kɛ cɛ dafalen ye cogo di fo a ka bɛn ni muso ɲuman de ye n'a ma bɛn ni muso ɲuman ye a tɛ dafa abada
donc muso min ni sida n'i y'a faamuya muso min ni a ladabulen don quoi muso min jogo ka ɲi muso min ladabulen don muso min bɛ malo bonya bɛ muso min bolo ala ɲɛsiranya bɛ muso min dusukun na muso min b'a dɔn k'a fɔ ni cɛ in de y'a ka nafolo donna ka na ni ye n y'a dugumamɔgɔ ye cogo bɛɛ la n k'a bonya donc kisa dɔ bɛ yen ne y'o mɛn o sida ko cɛ dɔ k'a taara fɔ dɔnnibaa dɔ ye ko ale n'a muso jugu fɔ a ye i y'a faamuya ko muso in jugu ɲuman foyi t'ale muso la ko n'a bɛna se k'a ladi cogo min na ɔ ko cɛ in ko a tɔgɔ ye di ko a jugu si tɛ i ye jugu minnu y'a la k'a ko a jugu fɔlɔ k'a ti malo k'a ko wa ko a ka ɲi ten ko kuma in yɛrɛ ka bila yan jugu bɛɛ b'o la ko n'a ti malo ka ban ko a banna maa o maa ti maloya jugu bɛɛ b'o la ko maloya de b'a to i tɛ sɔn kow ma ni maloya tɛ yen ka ban i bɛ sɔn ka fɛn bɛɛ kɛ o i bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma Alahu taala ka an kisi amina yarabbal muso yɛrɛ tamasiyɛn fɔlɔ muso ɲuman tamasiyɛn fɔlɔ mankutu ɲuman fɔlɔ muso la seyida o ye maloya de ye ni muso malola ka ban dɔrɔn jogo dafara a banna ni muso dun ma ti malo dɔrɔn fɛn bɛɛ b'a la a bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma Alahu taala ka limaniya di amina yarabbal alamin